Let's pick up where we left off. Vamos a seguir donde dejamos ayer. Or rather, let's look at what we covered the last time. Mejor vamos a mirar lo que cubrimos anteriormente. We've been looking at parables. Estábamos mirando a And we parábolas see that parables come in different forms. y vemos que parábolas vienen en diferentes formas. Right, and there's a basic compare and contrasting of symbols. Y hay un básico comparar y contrastar de símbolos. Symbols found in a given verse or a passage. Símbolos que se encuentran dentro de un verso o un pasaje. But then we went on to see that we can identify structures within the text of the verse. Luego fuimos para entender que se pueden identificar estructuras dentro de un texto. And these structures are parables. Y esas estructuras son parábolas. We identified a number of chiasms. Identificamos un número de quiasmas. One being this one here from verses 40 to 40, Daniel 11 verses 40 to 42. Una de ellas siendo esta que identificamos en los versículos 40 hasta el 42. And what did we see in this chiasm? ¿Y qué es lo que vimos en este quiasma? We see that verse 40, just reading the words on the words in the verse. Vimos que en el versículo 40, solo mirar las palabras dentro del texto, It tells you that the king of the north shall come against him. dice que el rey del norte vendrá contra él. The him there is the king of the south. Él en ese versículo es el rey And then del it sur. says he shall overflow the countries. Luego dice que inundará las tierras. So you have south and countries. Así que tenés el sur y You have tierras. verse 41, Y tenés versículo 41, which is the conquest of the glorious land. que es la conquista de la tierra gloriosa. Then verse 42 tells us, Luego el versículo 42 nos he dice, shall stretch forth his hand also upon the countries, extenderá su mano contra las tierras, and the land of Egypt shall not escape. y no escapará el país de Egipto. So we see this chiasm of south, countries, Egypt. Así que vemos este quiasma del sur, tierras y Egipto. And as we parallel, and when we look at the countries when we look at verse 42, Cuando miramos al versículo 42, we saw that it is a repeat and enlarge. vemos que es una repetición y amplificación, Right, that the countries in Egypt are the same thing. que las tierras y Egipto son la misma cosa. That's why we put this equals here. Por eso puse este So if igual your acá. countries in Egypt are the same thing, Así que si las tierras y Egipto acá son la misma cosa, as we look at the other side of this mirror, cuando miramos al otro lado de este espejo, the south and the countries would be the same, represent the same entity. el sur y las tierras representan la misma entidad. And we began to identify this as important Y empezamos a identificar esto siendo algo importante in correcting lines of argument that had come up in the 2016 time period. para corregir algunos argumentos que surgieron en el periodo del año 2016. Around the same time, we understood the battles of Rapha and Panium from Daniel 11:5 to 16. A ese mismo tiempo estábamos entendiendo las batallas de Rafia y Panio. Right? We saw that Time of the End magazine was correct. Entendimos que la revista del tiempo del fin era correcto In its identification that the king of the south did fall in en su 1989. identificación que el rey del sur sí cayó en el año 1989. But we identified that we still had the challenge of how to explain his presence here today. Pero identificamos que todavía tenemos la pregunta de cómo identificar su presencia acá en el año 2000 In the battles of Rapha and en Panium. las batallas de Rafia y Panio. And we went to another parable to explain this. Y fuimos a otra parábola para explicar esto. And this parable Y esta parábola
is different from the ones that we have covered. Es diferente de las que hemos cubrido. It's not a simple compare and contrast, No es un simple comparar y contrastar, although we did employ compare and contrast within it. aunque sí usamos a comparar y contrastar dentro de ella. We took the histories of the symbols, Tomamos la historia de los the símbolos, symbols in the verse. los símbolos dentro del versículo. We did not just take the sort of words and actions around the symbol in the verse, No solo tomamos las palabras y acciones alrededor de las palabras en el versículo and compare and contrast those. y comparar y contrastarlos. We went further Fuimos más allá to identify the histories of those symbols in the verse. para identificar las historias de las Then we historias compared de and los contrasted versículos the histories. y comparamos y contrastamos las Now, historias. when you look at the king of the north, Ahora, cuando miramos al Rey del Norte, verse 40 takes you to the time of the end, 1798. versículo 40 nos lleva al tiempo del fin, 1798. We pointed out that this was where the king of the north suffered a deadly wound. Demostramos que esto es cuando el Rey del Norte recibió la herida mortal. And we spoke about how in the natural order of things, Y hablamos cómo en la orden natural, the infliction of a deadly wound is followed by a death. la aplicación de una herida mortal sigue una And muerte that they're not necessarily the same thing. y que no necesariamente son la misma cosa. So while the deadly wound was inflicted in 1798, Así que aunque la herida mortal fue infligida en the 1798, death is a subsequent development. la muerte es un desarrollo subsecuente. But in order to understand when the death took place, Pero para poder entender cuándo ocurrió la muerte, we brought a principle to bear upon this line. traemos un principio And this principle we sobre derive esta from línea. Daniel chapter 2 and 8 manuscript releases, y este principio sacamos de Daniel capítulo 2 y Manuscript Releases volumen 8, which teaches that the king and the kingdom can be viewed as the same thing. They're connected. que enseña que el rey y el reino puede ser mirado como la misma cosa, que son relacionados. Right? So Pope Pius VI was the king who suffered the deadly wound. Así que el papado Pío VI fue And el he que died sufrió la in herida mortal 1799. y él murió en el año 1798. And when you look 99. we compared this with the history of the king of the south in verse 40. Y comparamos esto con la historia del rey del sur en el versículo 40. We saw that the king of the south also suffered a deadly wound in 1989. Vimos que el rey del sur también sufrió una herida mortal en 1989 And Mikhail Gorbachev resigned in 1991. That's the death. y Miguel Gorbachev resignó en el año 1991. Esa es la muerte. So we see that the history of the king of the north parallels that of the king of the south. Así que vimos que la historia del rey del norte paralela a la historia del rey del sur. When you die, you're buried, Cuando morís, sos enterrado. but we understand from Revelation 13 that the king of the north will experience a resurrection. Pero entendimos por Apocalipsis 13 que el rey del norte resucitará. Therefore, in the history of the king of the south, we must see a corresponding development. Entonces, en la historia del rey del sur debemos ver una experiencia correspondiente. The king of the south El rey del also sur experiences a resurrection. también va a resucitar. And we mark this as beginning in 1999. Y marcamos esto comenzando el año 1999, when Putin came to power. cuando Putin llegó a That's the su beginning of the poder. resurrection of the king of the south. Es el comienzo de la resurrección del rey del sur. Right, so this parable has important implications for
what we were understanding in 2016. Así que esta parábola tiene implicaciones importantes para lo que estuvimos entendiendo el año 2016. Because our problem was reconciling the presence of the King of the South when we thought he had died and was buried in 1989. Porque nuestro problema fue reconciliar nuestro entendimiento del Rey del Sur cuando pensamos que él murió en 1989. And what this is teaching us is Y that lo que nos enseña he did die, que esto and es que he did die él at the sí time of the murió end. al tiempo del fin, But he's resurrected, pero él resucita and then to resume his warfare against the King of para seguir su guerra contra el Rey del Norte. That way we see that the presentation of the King of the South in Time of the End magazine is correct. Y con eso podemos ver que la presentación sobre el Rey del Sur en la revista del Tiempo del Fin era correcto. That's just a brief recap of what we covered. Eso es un resumen corto de lo que tocamos. And there are things you can learn by comparing and contrasting these two histories. Hay cosas que se pueden entender por comparar y contrastar estas dos historias. Other interesting points. Otros puntos interesantes. For example, in the natural order of things, when you die, Por ejemplo, en la orden natural, cuando morís, right? When you die and Christ resurrects you, cuando morís y Cristo te resucita, right? You're given a new body. se te da un cuerpo nuevo. So when we look at the King of the North here in his resurrected Así form, que cuando vemos al Rey del Norte acá en su forma resucitada, he does not look the same as he did here before the time of the end, él no parece igual a lo que como aparecía acá al tiempo del fin. right? And we've been speaking about how in this time period of the seventh kingdom, Y hemos hablado de in the time cómo of the seventh kingdom, en este periodo, en el tiempo del séptimo reino, it looks different from the period of papal supremacy before the time of the end in 1798. parece diferente del periodo de tiempo de supremacía a papal en el año 1798. I don't quite understand what the role of the papacy looks like in our time. Yo no entiendo qué es la parte del papada en nuestro tiempo. We know it's very different from what we thought. Sabemos que es muy diferente de lo que pensábamos. And we know that the history that we're going to is characterized by the dominance of the United States. Y sabemos, The dominance of the United States. sabemos que la característica representa esa sobre la dominancia de los Estados Unidos. And not the dominance of the papacy, Y no la dominancia del papado, as Adventists believe. como los adventistas creen. Adventists believe that essentially what we saw during the 1260 is what it's going to look like in our post-Sunday law time period. Adventistas creen que lo que vimos en los 1260 años es como va a aparecer en nuestro periodo de tiempo de la ley dominical. And now we're learning that that's not the case. Y ahora sabemos que no es así. So in the resurrection, he looks different. Así que en la resucitación él parece diferente. So when you look at the King of the South, Así que cuando miramos al Rey del Sur, when it's resurrected, we can expect that it looks different from what it did at the time of the end. cuando es resucitado podemos ver que aparece diferente que al tiempo del fin. What did the King of the South look like at the time of the end? ¿Cómo parecía el Rey del Sur al tiempo del fin?
It was the Soviet Union. Era la Unión Soviética. It was atheistic. Era ateo. It was communistic, Era comunista. right? And it dies. Y muere. But what does the resurrected king of the south look like under Putin? Pero ¿cómo parece el rey del sur resucitado bajo de Putin? Right? It's not atheistic, No es ateo. right? In fact, you see this really close alliance between Putin and the Orthodox Church. Y verdaderamente se puede ver esta relación cerca con Putin y la Iglesia Ortodoxa. Right? It's not communistic, No es comunística, it's more capitalistic. es más capitalística. And it's not a union of states anymore, it's just Russia on its own. Y no es una unión de estados a este tiempo, es solo Rusia. Because something that we're challenged with in this time period when we were understanding Raphael and Panium Porque algo que estamos desafiados con es son este periodo de las batallas de Rafa y and Panio. those who were there at the time will remember the arguments that the enemies of the message would put forth. Y esos que pasaron en ese tiempo, que conocen este tiempo, se acuerdan los argumentos que demostraron To los say, enemigos de este if movimiento. the king of the south is, how can the king of the south be resurrected when he's no longer atheistic, he's no longer communistic? Because those are the characteristics of the king of the south. Ellos dirían, ¿cómo es que el rey del sur era resucitado cuando él no es comunística y no es ateo? And we see that this point is answered by this parable here. Y vemos que este punto es respondido o explicado con este punto acá. He's resurrected with a different body from that which he had before. Es resucitado con un diferente cuerpo de lo que tenía anteriormente. All right, so the simple thing we're trying to do here is to show that we can not only compare and contrast symbols, Así lo que estamos tratando de hacer aquí es demostrar que no solo, simplemente podemos comparar y contrastar símbolos, we're not only to interrogate structures and patterns in the passage that we're trying to understand, no solo vamos a abordar estructuras y patrones dentro del pasaje que estamos but we can mirando, compare and contrast the histories of the symbols pero in the podemos passage that comparar we're y trying to understand. contrastar las historias de los símbolos que estamos estudiando. All right, so I want to lay out one other parable from verse 40. Así que quería demostrar un parábola más del versículo 40 And then we're done with our consideration of Daniel 11. y después hemos terminado con nuestra consideración de Daniel 11 Move on to other things. y vamos a seguir con otras cosas. When you look at the history of verse 40b, Cuando miras a la historia del versículo 40, parte the B, second half of verse 40, la segunda parte del versículo 40, when we look not just at the language of the verse, but the history of the verse, cuando as we know, miramos a no solo el lenguaje del versículo, pero la historia del versículo, we see that this history comprises a series of conflicts vemos que esta historia comprisa una serie de conflictos between the king of the north and the king of the south. entre el rey del norte y el rey del sur. Verse 40b takes us from the time of the end Versículo 40, parte B, nos lleva desde el tiempo del fin. to where does verse 40b end? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde termina el Takes us versículo to, 40? where does it end? ¿Dónde termina? Ends at the Sunday law. Termina la ley dominical. And in this history, we have a series of battles between the king of the north and the king of the south. Y dentro de esta historia tenemos una serie de batallas entre el rey del norte y el rey del sur. What's the first one? The first one is at the time of the end. ¿Cuál es la primera? La primera es al tiempo del fin. I'll ask us, when's the next one? Voy a preguntar cuándo es la próxima. I'm asking. Estoy preguntando. Is it Raphia for sure? ¿Es de Rafia, seguramente?
After 1989, what's the next battle between the king of the north and the king of the south? Después del 1979, ¿cuándo es la siguiente batalla entre el Rey del Norte y el Rey It del Sur? certainly is not Rafia, Se- Seguramente no es Rafia, because the history of Pyrrhus has opened up more information on that. porque la historia de Piro ha abierto más información sobre eso. We have the Battle of Ipsus, Tenemos la batalla de Ipso. and when was Ipsus? ¿Y cuándo fue Ipsos? 2016. 2016. And the Battle of Ipsus is followed by ¿Y qué sigue la batalla de Ipsos? the Battle of Heraclea. La batalla de Heraclea. And when was Heraclea? ¿Y cuándo fue Heraclea? 2018. 2018. And Heraclea is followed by Y lo que sigue Heraclea, Asculum. Okay. Asculum, Asculum. Which is when? que es cuando 2019. Then we 2019. have Beneventum, yes? Luego tenemos un evento Which is at the midnight cry. que es el clamor de medianoche. So we have these 5 conflicts between the king of the north and the king of the south. Entonces tenemos estos 5 conflictos entre el Rey del Norte y el Rey del Sur. So I'll ask us, who won the battle at the time of the end? Así que le voy a preguntar quién ganó la batalla al tiempo del fin. The king of the north, yes? El Rey del Norte. Who won the battle of Ipsus? ¿Quién ganó la batalla de Ipso? King of the south. El Rey del Sur. Who won Heraclea? ¿Quién ganó Heraclea? King of the south, yes? El Rey del Sur. Who wins Asculum? ¿Quién gana Asculum? King of the south. El Rey And del who Sur. wins Beneventum? ¿Y quién gana en Benevento? King of the north. El Rey del Norte. So in the history of verse 40b, Así que en la historia del versículo 40 parte B, if you look at the pattern of it, si vemos al patrón, you have 5 battles: tenemos 5 batallas. king of the north, king of the south, king of the south, king of the south, king of the north. Rey del Norte, Rey del Sur, Rey del Sur, Rey del Sur y Rey del Norte. Right? So what do we have here? Así que, ¿qué tenemos acá? If we look at Heraclea as a center point, Si miramos a Heraclea como punto medio, we have a chiasm. tenemos un quiasmo. Do you see it? ¿Lo pueden ver? The king of the north wins at the time of the end. The king of the north wins at Beneventum. El Rey del Norte gana en el tiempo del fin y gana en el Benevento. The king of the south wins Ipsus. The king of the south wins Asculum. El Rey del Sur gana en el Ipsus y el Rey del Sur gana en Asculum. And where are we standing? ¿Y dónde estamos parados nosotros? I'll just put us here. No voy a ponernos acá. So, how we approach God's word, Así que la manera que abordamos la palabra de Dios it's something that's been emphasized since the opening up of the midnight cry. es algo que es enfatizado desde el comienzo de la abierta del clamor de medianoche. That we're not to take waymarks in isolation, Que no deberemos tomar hitos isolados, but we should identify waymarks as part of a thread or a narrative. pero debemos identificar hitos como parte de un narrativo. And doing that protects us from making mistakes. Y haciendo eso nos protege de cometer I'll use an errores. example. When we
first understood, I rubbed it out, the battle of, in 2016 when we understood Rafia and Panium, En 2016, cuando entendimos la batalla de Rafia y Pania, right, we knew that, all right, so there's a conflict. The king of the north is going to defeat the king of the south. The king of the south is going to defeat the king of the north. vimos que el rey del sur iba a ganar en contra del rey del norte. But how did we characterize that conflict? Pero ¿cómo caracterizamos esa batalla? Right, we spoke of, nuclear warfare, Armageddon. Right? Hablamos de guerras nuclear, Armageddon. Atomkrieg gesprochen von Armageddon. So this is Rafia. Así que esto es Rafia. We understood that the king of the south was going to win this battle, Entendimos que el rey del sur iba a ganar esta batalla, but we characterized it as a hot war. pero lo caracterizamos como una guerra caliente. Heißen oder einen Krieg mit Waffen darstellen. Why did we make that mistake? ¿Por qué cometimos ese error? Because we viewed the waymark in isolation. Porque miramos a ese hito, We viewed the waymark on its Únicamente. own, miramos al hito solo, right? Rather than viewing it as part of a progressive story that was being told. en vez de mirarlo como un cuento progresivo. We isolated this waymark and Isolamos did a not este marco allow the broader history of this conflict to influence how we understood this. Let me say that again. We isolated this waymark Isolamos este hito and we did not allow the broader picture of the history of the symbols at this waymark y no permitimos el contexto grande de la historia que to está alrededor de esa influence how we historia, understood what was happening. que influezca nuestro entendimiento de lo But que now iba a we pasar. understand that we are to approach God's word differently. Pero ahora entendemos que deberemos abordar la palabra de Dios de manera diferente. Right? You have Rafia, Tenemos a Rafia, but Rafia itself is part of a story. pero Rafia su misma es parte de una historia. And you can trace this story, we could say, to the time of the end. Y podemos trazar So from the time Rafia of the end, desde you el begin tiempo del to fin. draw your thread. Así que desde el tiempo del fin puedes comenzar a dibujar tu línea. And if you viewed Rafia not in isolation, Y si miras a Rafia no apartado, but as part of a thread in a history, pero como parte de un hilo en una historia, you'd go to the beginning of your thread vas al comienzo de tu línea and you'd see that at the time of the end and before the time of the end, al tiempo del fin y anterior, antes del tiempo del fin. when we go back to the Cold War, Cuando volvemos a la Guerra how Fría, was this warfare between the king of the north and the king of the south characterized? ¿cómo fue caracterizada esta guerra entre el rey del norte y el rey It del was not a sur? hot war. No era una guerra caliente, It was characterized by information warfare, era caracterizado por guerra sobre información, propaganda, propaganda, proxy wars over spheres of influence, guerras de procreación entre esferas de but there influencia, was no direct military engagement between the king of the north and the king of the south. pero no fue ninguna guerra directamente militar Right, entre el rey del and norte y el rey del sur. this war has just continued. Y esta guerra simplemente ha continuado. In a way, it's the same war that is, it's the same war that is just continuing on into our time period. Es la misma guerra que simplemente está continuando a nuestro periodo de tiempo. So if you view it that way, Así que si lo miras de esa manera,
we can expect the warfare here to look the same as it did at the beginning. Podemos esperar que la guerra a este tiempo que aparezca al mismo que el tiempo del fin, Rather than what we did over here, en vez de lo que hicimos acá, where we took the waymark on its own donde tomamos el hito apartado and solo sought to understand it outside of its context. y tratar de entenderlo solo afuera de su contexto. Does that make sense? ¿Tiene sentido? I hope so. Espero que sí. Why did I go through this? ¿Por qué quise a repasar Because we esto? understand that this is the way we are to approach Porque entendemos que eso prophetic es la history. manera que debemos abordar historia profética and the understanding of the histories of symbols. y el entendimiento de las historias de símbolos. And with these battles, we could lay them out as we could identify them as a thread. Y con estas batallas podemos identificarlos como un hilo. But what we're seeing here, I'm saying this is a different parable. Pero lo que vemos aquí, yo estoy diciendo que esto es una parábola diferente. This chiasm is presenting us with a different parable Este quiasmo nos está presentando con una parábola diferente, where we're looking at the same history, donde estamos mirando la misma historia, but we're just looking at it in a different way. pero lo estamos mirando de una manera diferente. Right? Rather than drawing a thread through, En vez de dibujar un hilo por cada de estos hitos, we're seeing that 1989 mirrors Beneventum. vemos que el 1989 es una imagen espejo de Benevento. And Ipsus mirrors Asculum. Y el ipsus es una imagen espejo So de if we're Asculum. standing here, Así que si estamos parados we want to acá, understand what Asculum and Beneventum look like. queremos entender cómo aparecen Asculum y Benevento. There are things we can learn by looking back at 1989 and Ipsus. Son cosas que podemos aprender en el mirar atrás al tiempo del fin y el ipsus. All right, we'll just look Ipsum. at 1989 Así que vamos a mirar al 1989 as mirroring Beneventum. como reflejar a Benevento. I'll ask us a few questions. Les voy a preguntar un par de preguntas. I've already answered my first question, Ya he respondido a mi primera pregunta, which is what was the nature of the conflict in 1989 and leading up to 1989? que era ¿qué es la naturaleza del conflicto del 1989 y anteriormente? Right, it was a Cold War characterized by information warfare, Era una guerra fría caracterizada por guerra de Propaganda. información, la propaganda and proxy wars over spheres of influence. y guerras de procuración sobre esferas de influencia. Was a single shot fired between Russia and the United States? Fue disparado un tiro entre Rusia y No, there los wasn't. Estados Unidos. No, no lo So fue. when we look at Beneventum, Así que cuando miramos a Benevento, what can we expect it to look like? ¿qué podemos esperar a encontrar? The same, information warfare, spheres of influence, Lo mismo, guerra de información, esferas de no influencia, direct engagement. ningún directo pelea. How was the king of the south defeated? ¿Cómo fue vencido el rey del sur? Was it by the United States occupying Moscow? ¿Fue a través de los Estados Unidos ocupando a Moscú? No, it was the USSR imploded. No, fue que la Unión Soviética falleció. America instigated the internal collapse of the Soviet Union. América instigó la caída internal de la Unión Soviética. So when we're looking at the fall of
the king at the south at Beneventum, what's it going to look like? Así que cuando miramos a la caída del Rey del Sur en el Benevento, ¿cómo va a parecer? It won't be by Trump uh, sending troops and occupying the Red Square. No va a ser por Trump mandando tropas y ocupando el cuadro rojo. What will it look like? ¿Cómo va a parecer? An internal collapse, Una caída interna. right? The USSR was brought down by its own people. Gorbachev was brought down by his own people. La Unión Soviética cayó anteriormente por el pueblo de Gorbachev So Putin rebelando. at Beneventum is going to go down the same way. Así que Putin en Benevento va a ser igual. The other things we could derive Otra cosa que podemos escudriñar, when you look at the fall of the king at the south in this history, cuando miras a la caída del Rey del Sur en esta was it historia, a single event? ¿fue un evento singular? No, it wasn't. It was progressive. No, no lo fue progresiva. We see that 1989, Vemos que en el 1989, the king of the south el Rey del Sur begins to fall. comienza a caer. 1999, we have the fall of the Berlin Wall. En 1989 tenemos la caída del muro And de then in Berlín. 1991, we have the dissolution of the USSR. Y en el 1991 tenemos la división de la So Unión it's Soviética. progressive. Así que es progresiva. But there are dynamics to this history. Pero hay dinámicas a esa historia. The history of the progressive fall of the king of the south. La historia de la caída progresiva del Rey del Sur. Right? When we look at the order of the world, Cuando miramos la orden del mundo, there, from the perspective of international relations, son a través de la perspectiva de relaciones internacionales. there are various world orders that have existed throughout history. Hay varias órdenes mundiales que han existido por la historia. And there are different terms to express these different to express these different orders. Que hay diferentes términos para expresar estas diferentes órdenes. One is multipolar. Una es multipolar. In a multipolar world, En un mundo multipolar it's a world order where es una orden mundial donde not one power no un poder exercises social, political, and cultural dominance. ejercicia social, político y cultural dominancia. Social, political, and cultural dominance. Social, político y cultural dominancia. Say economic dominance as well. Podemos decir dominancia económica también. Where this power is Donde este exercised poder among a number of competing entities. Es cumplida en contra numerosas otras entidades. Right? That's a multipolar world. Eso es un mundo multipolar. Right? I think it's pre-World War I. Creo que es antes de la Primera Guerra Mundial. Right? You have the United Kingdom. Que tenés Inglaterra, You have France. tenés Francia, You have who else? tenés qué más, You have Germany. tenés Alemania, Yeah. Yes. So you have multiple powers tenés poderes múltiples, varios, competing for
competing for dominance, right? There isn't a single dominant power. Compitiendo para la dominancia, no hay un poder singular. That's what we call a multipolar world, Eso es lo que llamamos un mundo multipolar. right? And you have the United States there too. Y tienes los Estados Unidos ahí también. Now, when we come to the post-World War II time period, Ahora, cuando llegamos a la historia después de la Segunda Guerra Mundial, you have what is called a bipolar world order, tienes una orden mundial que podemos llamar where bipolar, social, political, cultural, and economic power donde social, político, económico, is poder exercised between two dominant entities. es ejercitado por dos entidades políticas, Two competing entities, dos entidades que están compitiendo, the USSR and the United States. la Unión Soviética y los Estados Unidos. But we now come to the time of the end, Pero ahora llegamos al tiempo del fin and this bipolar world order is brought to an end. y esta orden mundial bipolar llega a su fin. And what you have emerging Y lo que tiene surgiendo is a unipolar world order. es una orden mundial unipolar. So whereas before the time of the end, Así que entonces, antes del tiempo del fin, you had two powers tienes dos poderes competing for dominance on the world stage, compitiendo para dominancia en el mundo. from the time then we begin to see a progressive change. Con el tiempo que empezamos a ver un cambio progresivo, As the king of the south descends, mientras el rey del sur desciende, the king of the north is also ascending. el rey del norte también está ascendiendo To a position of unchallenged power a on the world stage. a una posición de poder sin rival. By 1991, Al The año Soviet Union is 1991, la Unión Soviética es disolvada and America becomes the only remaining superpower. y América llega a ser el único superpotencia So when we mundial. look at the fall of the king of the south at the time of the end, Así que cuando miramos la caída del rey del sur al tiempo del fin, we understand it's progressive. There are dynamics that we need to understand. entendemos que son progresivas, hay dinámicas que tenemos que entender. But now when we come to Beneventum, Pero ahora cuando llegamos a Benevento, based on what we see at the time of the end, what are we to understand? basado en lo que vemos en el tiempo del fin, ¿qué deberemos entender? Based on what we see at the time of the end, what are we to understand? Basado en lo que vimos al tiempo del fin, ¿qué deberemos entender? We can expect it to look the same, can't we? Podemos esperar que aparezca de la misma manera, ¿verdad? So we have here at Beneventum, Así que tenemos acá en Benevento el clamor de the king medianoche, of the south loses, el rey del sur pierde and he falls progressively y cae progresivamente until the Sunday law where we mark his end. hasta el tiempo, hasta el hito de la ley dominical donde marcamos But su based fin. on the model that we've seen here, Pero basado en el modelo que vemos acá, we can understand that at the very same time that the king of the south is descending, podemos entender que al mismo tiempo que el rey del sur está descendiendo, we see the king of the north, vemos el rey del norte, right, the United States, los Estados Unidos, rising to a position of unrivaled power. subiendo a una posición de poder sin rival On the world stage, en el mundo, similar to that which we saw being exercised after the fall of the Soviet Union.
parecido a lo que vimos, lo Right, que sucedió en el tiempo de la caída de la a Unión position Soviética. which is unchallenged Una posición que está sin desafío by the United Nations, por las Naciones Unidas, or rather, yeah, by the United Nations or any other sort of competing interest. por cualquier otra entidad competitiva. And of course, we know that this has already been covered here at this camp. Y sabemos, obviamente, que eso ya ha sido cubrido en This este has already been campo. covered here at this camp. Esto ya ha sido cubrido o describido Right. So en este we can campo. parallel 1989 with Beneventum, Así que podemos comparar 1989 con Benevento. and I'm suggesting we can do the same thing with Ipsus and Asculum. Y sugiero que podamos hacer la misma cosa con Ipsus y Asculum. And there are things we can learn. Y hay cosas que podemos aprender. Remembering that this is just, it's a parable, it's a different way of looking at the same history. Acordando que esta es una parábola, es una manera diferente de mirar la misma historia. But I'm not going to do this today. Pero no voy a hacer esto hoy. That's all I will cover for now, Eso es todo lo que quería cubrir hasta ahora. and we will continue tomorrow Y vamos a continuar mañana with new lines of thought. con nuevas líneas de pensamiento. But again, this is just an example. Pero otra vez, eso es simplemente un ejemplo. I'm hoping we can see of how far parables can go, Espero que podamos ver cuánto nos pueden enseñar parábolas. and that we can interrogate not only the histories of the symbols, Que podemos interrogar no solamente las historias de but parábolas, to look for patterns of the histories in the histories, to look for patterns in the histories of the symbols as well. pero podemos buscar patrones dentro de las historias de los símbolos también. Hope that has been helpful. Espero que será close. útil. Father in heaven, Lord, we thank you for yet another day. Padre nuestro, te damos gracias por otro día. And as we've come to the day of preparation, Y que ahora que llegamos al día de preparación, we ask, Lord, that you may help us to set all things in order, pedimos que nos ayudes a poner cosas en orden, that we may be ready to welcome the Sabbath. que podamos estar listos para bienvenir el Most sábado. importantly, Lord, our minds, Más importantemente, Señor, nuestras mentes, that we may receive the blessings that you desire to pour out upon us. On que your Sabbath. podamos recibir las bendiciones que deseas derramar sobre nosotros. We thank you that the camp has gone well up to this point. Te damos gracias que el campo todo ha ido We ask that may bueno continue hasta to do ahora so. y pedimos que sigas haciendo eso. Please be with us today, for we ask in Jesus' name. Por favor, estés con nosotros este día. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.